الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syekh memulai muhadarahnya, memulai kajiannya dengan yang memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, ya yang senantiasa mengikuti beliau sampai ya akhir zaman. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Kemudian ya beliau mengingatkan ya sebaik-baik perkara, ya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, dan seburuk-buruknya perkara adalah sesuatu yang diada-adakan, dan sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. بإذن الله تعالى يكون Nah, حديثنا اليوم بعنوان تعظيم السلف للعشر الأول من شهر ذي الحجة. وينتظم الحديث بإذن الله تعالى بمقدمة ونقطتين، ونأخذ بإذن الله تعالى الفوائد والعبر مما نذكر. فإن ذكر حال السابقين للعظة والعبرة، والله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة. nah, insya Allah pembicaraan kita pada kali ini adalah tentang mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan pembicaraan kita, ya kajian kita akan eh, mengambil tiga pembahasan. Ya, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan dua tema yang akan dibahas oleh beliau. Dan eh, secara garis besar kajian ini berkaitan dengan kisah ya para orang-orang soleh terdahulu ya dalam mengagungkan bulan Zulhijjah, dan mengkisahkan ya kisah-kisah mereka adalah untuk mengambil pelajaran, ya sebagaimana eh, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an eh, menyebutkan ya bahwasanya dalam kisah-kisah ya para nabi, ya orang-orang soleh itu adalah ada ibrah di dalamnya. ونحن بإذن الله تعالى سنؤكد على العظات والعبر، لأني أعلم بالطبع أنكم سمعتم كثيرا عن فضل العشر وعن أفعال السلف والسابقين في ذلك. فنريد أن نضيف شيئا هاما، ألا وهو العظة والعبرة من كل ما نذكر، سواء كان ذلك من أحوال السلف أو من فضل العشر أو غير ذلك. نخرج من كل أمر بعظة وعبرة نستفيدها ونطبقها في حياتنا اليومية. Dan fokus pembahasan kita pada saat ini adalah tentang menyebutkan pelajaran ya dan mauizah yang kita akan dapatkan dari ya apa yang beliau akan sampaikan nanti, ya karena kata beliau ya kita semua ya telah mengetahui ya keutamaan
ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan kita juga sudah sering mendengar ya kisah-kisah para salaf ya yang tentang mereka bagaimana mereka mengagungkan bulan Dzulhijjah ini ya, terutama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga fokus kita sekali lagi adalah bagaimana kita mengambil pelajaran ya dari setiap ya penggalan kisah yang akan beliau sampaikan. أولا المقدمة، ونشير فيها إلى اختيار الله سبحانه وتعالى لأشياء من خلقه سبحانه وتعالى. والله تعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله سبحانه وتعالى يختار أناسا لرسالته ولولايته ولعبادته سبحانه وتعالى، وهذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. كذلك يختار سبحانه وتعالى من الأمكنة، كما اختار مكة والمسجد الحرام، واختار المدينة والمسجد النبوي، واختار الشام والمسجد الأقصى. كذلك اختار سبحانه وتعالى من الأزمنة أزمنة فاضلة، وخصها بمزيد من الفضل والعطاء، وأزمنة وكشهر رمضان وكعشر ذي الحجة، اختارها الله سبحانه وتعالى وخصها بمزيد فضل وعناية وعطاء. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعلم ما يختار ويختار ما يشاء. Eh, Kemudian ya beliau beranjak kepada mukaddimah ya pembukaan dari kajian ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih ya mengutamakan ya satu makhluk di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih ya malaikat yang terbaik, yaitu Jibril alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih ya di antara para nabi ya ada nabi yang terbaik. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih ya di antara tempat-tempat ada tempat yang terbaik. Di antaranya adalah Mekah. Di dalam Mekah ada Masjidil Haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memilih ya Madinah sebagai tempat yang terbaik. Yang mana di kota Madinah ada Masjid Nabawi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Syam ya sebagai negeri yang terbaik, dan di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Selain itu, ya Allah Subhanahu wa taala juga memilih waktu yang terbaik. Di antaranya ada bulan Ramadan. Di antaranya ada ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan di antara waktu yang Allah utamakan daripada waktu-waktu yang lain adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Alim Al-Hakim. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang Allah pilih, dan Allah Maha bijaksana ya terhadap apa yang Allah pilih. ومن هذه المقدمة نخرج بعظة وعبرة وفائدة، ألا وهي: لابد أن يسعى الإنسان لأن يكون مختارا عند الله سبحانه وتعالى، حتى يخصه الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل وعناية. لذلك كان السلف الصحابة رضي الله عنهم يسعون لذلك ويفرحون به إذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك. فأبي بن كعب مثلا رضي الله عنه، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم
أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي القرآن. فسأل أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذكرت عنده؟ أي أن الله اختارني من بين الصحابة جميعا وذكرني باسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فذرفت عيناه الدموع من الفرح. لذا لا بد للعبد أن يسعى لأن يكون مختارا عند الله سبحانه وتعالى. Pelajaran dari ya firman Allah tadi, ya Allah menciptakan ya apa yang Allah kehendaki dan Allah ya memilih ya dari makhluk-makhluknya yang Allah inginkan kebaikan yang lebih daripada makhluk yang lain adalah ya supaya kita menjadi manusia-manusia yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Ya sebagaimana Allah memilih waktu tadi, ya kita berusaha menjadi ya manusia yang terpilih. Ya bagaimana para salaf ya terdahulu mereka bersemangat dan mereka senang ya apabila mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, ya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika Rasulullah melakukan hal tersebut, ya maka Ubay bin Ka'ab bertanya, ya apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namaku kepadamu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Na'am." Ya Allah menyebutkan ya namamu. Maka ya seketika Ubay bin Ka'ab ya berlinang air matanya, ya bercucur air matanya ya karena beliau gembira ya disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang penting ya supaya kita menjadi orang yang terpilih, ya menjadi orang yang terpilih dan berusaha untuk menjadi orang yang mukhtar, orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني مما نتحدث عنه: لماذا عظم السلف عشر ذي الحجة؟ والجواب على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى عظمها. والله سبحانه وتعالى رفع قدر هذه الأيام وخصها بمزيد فضل، لذا عظمها السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى لما رأوا تعظيم الله سبحانه وتعالى لها وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لها. ونحن نعظمها لأن الله سبحانه وتعالى عظمها والنبي صلى الله عليه وسلم عظمها والسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله عظموها. لكن كيف علموا أن الله سبحانه وتعالى عظمها؟ ذلك لكثير من الأمور التي وردت في الكتاب والسنة، ونذكر بعضها بإذن الله تعالى. Kemudian poin kedua ya dari kajian kita ini ya kenapa para salaf mengagungkan ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Maka jawabannya mereka mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya. Jadi mereka mengagungkan apa yang Allah agungkan. Kemudian kenapa mereka mengagungkannya? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengagungkannya. Ya mengagungkan ya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Dan kenapa kita mengagungkan hari ini? Ya, maka jawabannya ya sama seperti para salaf. Ya karena Allah mengagungkannya, karena Nabi mengagungkannya, dan karena orang-orang terdahulu para salaf yang mengagungkan ya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, kemudian ya apa saja dalil ya pengagungan bulan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tersebut? Maka ya kita akan menyampaikannya ya dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
فمما يدل على تعظيم الكتاب والسنة لهذه العشر منها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وهذه إشارة إلى تعظيم هذه الأيام. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين أن هذه الليالي هي ليالي عشر ذي الحجة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال فيها أفضل الأعمال، لأنها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما طويلا معناه أن الأعمال في هذه العشر أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، ولا يفضلها عمل، ولا الجهاد في سبيل الله خلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Nah, di antara dalil ya yang menandakan bahwasanya 10 hari di pertama bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang agung adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, demi ya 10 malam. Berkata Ibnu Abbas dan selainnya, ya 10 malam ini adalah 10 malam ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah ya kecuali dengan sesuatu yang agung. Ya, ketika Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini berarti ya Allah bersumpah dengan ya sesuatu yang agung, dan Allah mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Kemudian dalil kedua yaitu dari sunnah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis ya tentang keutamaan bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwasanya amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya sangat utama, bahkan jihad ya tidak menandingi ya keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan padanya yang melebihi dari amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama, ya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Maka para sahabat berkata, ya, tidak menandinginya jihad fi sabilillah wahai Rasulullah. Maka berkata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, ya, hatta jihad fi sabilillah ya tidak menandingi ya amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya kemudian dia meninggal di medan perang tersebut. Ya, ini yang bisa menandingi amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan Ibnu Taimiyah ya menekankan
ya, dan menjelaskan hadis ini dengan syarah yang panjang yang intinya ya amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini ya sangat besar ya fadilahnya, keutamaannya, ya bahkan jihad ya tidak bisa menandingi keutamaan dari amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. ومن فضائل هذه الأيام أيضا أنها وردت في شهر محرم، وكذلك ورد فيها أمهات الطاعات والعبادات، ففيها قطعا الصلاة، ويشرع فيها الصيام، وفيها الحج، وفيها الذكر والتهليل، وفيها الصدقات والزكوات قد تكون فيها. لذلك جمعت أمهات العبادات. فيها الحج، والحج هو الركن الوحيد من أركان الإسلام الخمسة بعد الإسلام الذي يكفر الصغائر والكبائر، والصلاة بجلالة قدرها لا تكفر إلا الصغائر، والصيام بعظيم قدره لا يكفر إلا الصغائر. أما الحج وهو 5 أيام فقط، وقد يكون في العمر مرة واحدة في هذه الأيام المباركة، ولكنه يكفر الصغائر والكبائر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيها يوم عرفة الذي يكفر بصيامه سنة ماضية وسنة مقبلة من الصغائر. فشهر 10 ذي الحجة جمعت كثيرا من الخيرات، لذا فضلت عند الله سبحانه وتعالى، فعظمت وفضلت عند سلف الأمة. Barakallahu fikum. Di antara yang membuat ya 10 hari bulan Dzulhijjah ini agung ya dan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena ya dia terletak pada bulan haram. Ya bulan-bulan haram yaitu pada bulan Dzulhijjah. Dan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini pula terkumpul ummahatul ibadat. Terkumpul induk-induk dari ibadah-ibadah yang besar. Ya, di antaranya ada puasa di sana. Ya, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya terutama pada hari Arafahnya. Kemudian di sana ada sholat. Ya, kemudian di sana ada haji. Ya, yang mana haji ini merupakan satu-satunya rukun ya di antara rukun-rukun Islam yang menghapus dosa besar dan dosa kecil. Ya, kita ketahui di sana ada sholat. Ya, sholat ini tidak menghapus dosa kecuali dosa yang kecil saja. Ya, tidak menghapus dosa besar. Kita ketahui di sana ada puasa. Ya, puasa ini hanya menghapus dosa kecil saja, tidak menghapus dosa besar. Akan tetapi haji yang hanya dikerjakan dalam waktu 5 hari, ya ini bisa menghapus ya dosa besar dan dosa kecil. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man hajja falam yarfuth walam yafsuq roja'a ka yaumi walatadhu ummuhu. Ya, barang siapa yang berhaji ya kemudian dia tidak berbuat rafats, ya tidak menggauli istrinya pada waktu haji, walam yafsuq dan dia tidak berbuat kefasikan ya ketika haji, maka dia kembali ya sebagaimana ketika dia kembali ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Akhirnya artinya dia kembali dalam keadaan ya tanpa dosa. Artinya dosanya yang besar dan dosa yang kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya keutamaan yang besar ya, dan haji itu ada pada 10 hari bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya
ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan ya 10 hari yang agung. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya, Nabi mengagungkannya, dan para salaf as-soleh mereka mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. ما سبق يبين لنا لماذا عظم السلف عشر ذي الحجة، ونستفيد من هذه النقطة فائدة، وهي أن على المسلم أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن يكرم من يكرمه الله سبحانه وتعالى، وأن يحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق المسلم هو الطريق الذي يرسمه له كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى عظم العشر فنعظمها، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يعظم أهل القرآن فلا بد أن نعظمهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى رفع قدر أهل العلم مثلا فلا بد أن نرفع قدرهم، وهكذا أن شعور المسلم وعمله لا بد أن يكون وفقا لما أراد الله سبحانه وتعالى وللطريق الذي وضعه له. وضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا، أن قلوبهم وأعمالهم تبع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Nah, dari poin yang kedua ini, yaitu kenapa salaf mengagungkan hari-hari tersebut, ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya kita telah sebutkan tadi, ya karena Allah mengagungkannya, Nabi mengagungkannya, dan kita bawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu agung, ya baik dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dan dibeberkan juga tadi beberapa alasan ya kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini agung. Ya pelajaran yang kita bisa ambil ya dari poin kedua ini yaitu bagaimana ya sikap seorang muslim, yaitu sikap mereka adalah mencintai apa yang Allah cintai, mengagungkan apa yang Allah agungkan, memuliakan yang Allah muliakan. Ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya memuliakan ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kita memuliakannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli Quran, maka kita ya wajib ya memuliakan mereka juga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli ilmu, maka ya kita wajib untuk memuliakan mereka juga. Ya maka ya apa yang Allah muliakan, ya apa yang Allah cintai, apa yang Allah agungkan, ya maka kita agungkan. Dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ya orang-orang yang paling baik dalam mengamalkan hal ini. Ya baik itu mengamalkan dengan hatinya ataupun mengamalkan ya perkara ini dengan anggota badan mereka. Dan mereka adalah sebaik-baik contoh dan ya kita patut untuk ya meneladani mereka. وللتأكيد على هذا المعنى الهام للمسلم نذكر بعض الأمثلة أيضا على هذا المعنى. من ذلك لما لقي عمر رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين خولة بنت ثعلبة التي نزل فيها قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. وقف عمر وهي تحدثه حديثا طويلا، فلما سئل عن ذلك، يعني هذه المرأة العجوز كيف تقف معك وتقف معها هذا الوقت الطويل ولا تتركها وتنصرف؟ قال رضي الله عنه لمن سأله ذلك: ألا تعلم من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، فحري بعمر أن يقف ويسمع قولها.
ولما أعطى عمر أيضا رضي الله عنه مثلا أسامة بن زيد عطاء أكثر من ابن عمر، ولامه الناس في ذلك، وسأله ابن عمر، قال عمر رضي الله عنه له: ذلك لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ولأن أباه زيد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك عمر، فكان حبه على قدر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فتعظيمهم للناس هو بتعظيم الله لهم وبتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديره وحبه له. Nah, di antara contoh ya praktek sahabat ya, dalam mencintai apa yang Allah cintai, mengagungkan apa yang Allah agungkan, atau mengagungkan apa yang Allah dan Rasulnya agungkan adalah ya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu Khawlah bin Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Ya. Uh, Umar bin Khattab bertemu dengan Khawlah binti Sa'labah yang ya turun ya kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, al-ayah. Ya, ayat ini turun pada Khawlah bin Sa'labah. Ya, yang mana Allah mendengar ya perkataan siapa? Khawlah bin Sa'labah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Khawlah binti Sa'labah ini, kemudian beliau mengajak Khawlah ini untuk berbicara panjang lebar. Ya, panjang lebar ya beliau berbicara dengan Khawlah ini. Saking panjangnya ya sebagian orang keheranan. Ya, kenapa engkau berbicara panjang lebar dengan Khawlah ini yang seorang nenek-nenek yang sudah tua? Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengatakan ya karena Khawlah ini ya adalah seseorang yang Allah dengarkan ya pembicaraannya. Ya, maka ya aku pun ya senang ya suka jika mendengar banyak dari Khawlah ini. Ya, berarti di sini Umar bin Khattab ya menyukai apa yang Allah sukai. Ya, Allah mendengar perkataan Khawlah, maka Umar ya berusaha untuk ya banyak mendengar ya perbincangan dari Khawlah ini. Kemudian ya kisah lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika pada suatu hari Umar bin Khattab memberikan hadiah ya kepada Usamah bin Zaid dan anaknya Abdullah ibn Umar, yang mana beliau memberikan hadiah yang lebih banyak kepada orang lain, yaitu Usamah bin Zaid, dan memberikan hadiah yang lebih sedikit kepada Abdullah bin Umar. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan hal tersebut, wahai Umar bin Khattab? Maka jawaban beliau adalah karena Usamah ya lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Abdullah bin Umar. Ya, cinta Rasulullah kepada Usamah lebih besar ya daripada cintanya kepada Abdullah bin Umar. Dan karena ya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid ya bapaknya Usamah ini ya lebih besar daripada cintanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena alasan itu ya Rasulullah lebih cinta kepada Usamah dan Zaid melebihi cintanya kepada Abdullah dan Umar, maka Umar bin Khattab memberikan hadiah yang lebih banyak kepada Usamah dan memberikan hadiah yang lebih sedikit kepada Abdullah bin Umar, ya putranya sendiri. Nah, kita lihat di sini bagaimana para sahabat ya mengagungkan apa yang Allah agungkan, ya mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, dan memuliakan apa yang Allah dan Rasulnya muliakan.
ثالثا وأخيرا بإذن الله تعالى، كيف كان السلف يعظمون هذه العشر؟ نقول كانوا يعظمونها بملئها بالطاعات والعبادات، بشتى أنواع العبادات والطاعات، وأكثرها وأشهرها هو الذكر والتهليل والتكبير. فهي الأيام المعلومات التي حث الله سبحانه وتعالى على الذكر فيها. لذلك كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته، فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، فيسمع أهل السوق تكبير أهل المسجد فيكبرون، حتى تضج منا بالتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بعد الصلوات، ويكبر في فسطاطه، ويكبر في فراشه، ويكبر في مجلسه، ويكبر في ممشاه. Poin yang ketiga yang kita ingin sampaikan pada kajian ini yaitu bagaimana ya cara para salaf eh, bentuk pengagungan mereka terhadap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka bentuk pengagungan mereka adalah dengan mereka memenuhi hari-hari ini ya dengan ibadat. Di antara ibadah yang mereka lakukan, yang paling utama yang mereka lakukan adalah berzikir, bertakbir, dan bertahlil. Ya, karena hari-hari ini merupakan ayam maklumat yang Allah Subhanahu wa taala ya motivasi manusia untuk ya memperbanyak zikir kepadanya, memperbanyak takbir kepadanya. Dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertakbir ya di kubahnya. Kemudian takbir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didengar oleh orang yang ada di masjid. Kemudian orang-orang yang ada di masjid bertakbir. Dan takbir orang-orang di masjid ini didengarkan oleh orang-orang yang ada di pasar. Ya, sehingga orang-orang yang di pasar ini mereka pun bertakbir. Begitu pula ya sehingga ya kota tersebut ya dipenuhi oleh takbir dari orang-orang yang bertakbir. Begitu pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya, beliau bertakbir ya setelah selesai sholat. Kemudian beliau berjalan, beliau bertakbir. Ya, di atas kasurnya beliau bertakbir. Ya, di rumahnya beliau bertakbir. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، أي بصوت مرتفع، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. إذا قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: كانوا يكبرون، أي أن الناس تكبر بصوت مرتفع في كل مكان، وكنت أشبه ذلك بالأمواج، أي أمواج البحر، لكنكم تنقصون من التكبير، لأن الناس يقصرون في التكبير، فمنا من لا يكبر، ومنا من يكبر قليلا، ومنا من لا يكبر بصوت مرتفع، حتى ضعفت هذه الشعيرة. لكن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا يملؤون أوقاتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح. Begitu pula Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya mereka berdua memasuki pasar-pasar. Kemudian mereka bertakbir. Ya, mengangkat suaranya dengan takbir sehingga orang-orang yang ada di pasar mereka pun ikut bertakbir. Ya, mengikuti Ibnu Umar dan Abu Hurairah sehingga pasar tersebut ya penuh dengan suara takbir. Maimun Ibnu Mihran ya melukiskan ya, keadaan manusia pada
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kata beliau, ya orang-orang ya ketika itu mereka sibuk dengan takbir, ya, mengangkat suara takbir, berteriak dengan takbir. Sehingga beliau mengumpamakan ya suara orang-orang tersebut seperti suara gelombang. Ya, saking eh, riuhnya, ya ramenya takbir pada saat itu. Ya, ini ya sesuatu yang ya sangat luar biasa yang dilakukan oleh para salaf. Dan ya bagaimana keadaan kita saat ini, ya kita malu untuk bertakbir, ya sedikit kita dari kita yang bertakbir. Dan ya kalaupun kita bertakbir, ya kita ya tidak meninggikan suara takbir kita pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Dan ini merupakan ya sesuatu yang ya perlu kita renungi, ya perlu kita perbaiki. وكانوا في هذه الأيام أيضا يكثرون من الصيام والقيام. فكان عطاء يؤثر عنه أنه كان يجتهد اجتهادا شديدا في الصيام، وورد ذلك عن محمد بن سيرين وعن الحسن البصري. فكانوا يصومون هذه الأيام وكانوا يكثرون من القيام. فكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ينهى أن تطفأ السرج، يعني الأضواء، وينام الناس، ينهى عن ذلك في هذه الأيام العشر. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يجتهد اجتهادا يكاد ألا يطيقه في هذه الأيام المباركة. Kemudian ya bagaimana para salaf mengagungkan hari-hari ini, ya selain dari bertakbir tadi, ya mereka mengagungkan hari-hari ini ya dengan memperbanyak puasa dan memperbanyak sholat malam. Ya di antara ya salaf ya, atau para tabi'in yang mereka semangat dalam berpuasa pada hari-hari tersebut adalah Atha, kemudian Ibnu Sirin, kemudian Hasan Al-Basri. Adapun yang terkenal dengan sholat malamnya ya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah Sa'id bin Jubair. Ya, sehingga dikisahkan beliau melarang orang-orang untuk mematikan lampunya ketika malam hari ya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut ya tidak tertidur dan bisa untuk ya sholat malam. Dan dikisahkan Sa'id bin Jubair ya bersemangat ya dalam sholat malam ini ya sampai ya keadaan yang sangat luar biasa. Ya, ijtihad beliau dalam sholat malam ya digambarkan ya sebagai ijtihad yang sungguh luar biasa. Ya, beliau letih-letih ya sholat malam demi mengagungkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut. وأيضا من تعظيمهم لهذه الأيام المباركة كانوا يكثرون الصدقات والزكوات فيها. لقد روي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه يوم عرفة كان يأتي ب100 ناقة وب100 رقبة من الرقيق، ويعتق رقيقه في هذا اليوم. فإذا رآه الناس ضجوا بالبكاء والدعاء وقالوا: يا رب، إن هذا عبدك قد أعتق عبيده، وإنا عبيدك فأعتق رقابنا. Dan di para salaf pula ya pada hari-hari tersebut mereka semangat ya dalam bersedekah dan berzakat. Ya dikisahkan Hakim bin Hizam ya beliau pada hari Arafah ya beliau menyembelih ya 100 ekor unta. Ya 100 ekor unta dan memerdekakan 100 orang budak.
100 orang budak, ya 100 ekor unta dan 100 orang budak. Ya ketika melihat hal tersebut, ya kaum muslimin mereka langsung menangis. Ya melihat ya apa yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Ya seraya mengatakan, ya Rob, wahai Allah, ya eh, sesungguhnya Hakim bin Hizam ya telah memerdekakan ya budak-budak tersebut. Maka merdekakanlah kami, ya Allah, dari api neraka. Ya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya supaya mereka dimerdekakan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka sebagaimana Hakim bin Hizam tadi memerdekakan budak-budak yang 100 tadi. ونستفيد من هذه النقطة الثالثة فائدة هامة، وهي على المسلم أن ينتهز الفرص وأن يستغل الوقت وأن يملأ أوقاته بالطاعات، لأنه لا يدري هل ستأتيه هذه الفرصة مرة ثانية أم سيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوما عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة ابن محصن وانتهز الفرصة فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. كانت فرصة للإخبار، فرصة واحدة، وانتهزها عكاشة. فأنت لا تدري هل هذه آخر فرصة لك أن تنتهز هذه العشر أم سيكون لك فرص أخرى. عليك أن تنتهز هذه الفرصة وأنت حي، فخذ من حياتك لموتك، خذ من شبابك لهرمك. أنت شاب الآن، قد لا تستطيع ويكبر سنك. خذ من صحتك لمرضك، أنت صحيح الآن، لا تدري هل سيأتيك هذه الأيام وأنت صحيح أم ستكون مريضا. فلا بد للعبد أن يستغل هذه الفرصة وأن يملأها بالطاعات والعبادات. Di antara uh, pelajaran yang bisa kita ambil dari poin ketiga ini, yaitu bagaimana para salaf ya tata cara mereka dalam mengagungkan 10 hari bulan Zulhijjah ini, yaitu pelajaran yang kita bisa ambil yaitu memanfaatkan kesempatan dan mengisi waktu dengan ketaatan. Ya karena kita tidak tahu ya kapan kita akan meninggal. Ya sebagaimana ya dikisahkan ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah menyebutkan hadis yang berisi ya tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian salah seorang sahabat ya memanfaatkan waktu tersebut dan mengatakan ya supaya ya wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya menjadi di antara mereka, yaitu sahabat Ukasha bin Mihson. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kamu di antara mereka. Kemudian ya seorang sahabat yang lain ya ketinggalan, beliau pun mengajukan permintaan yang diajukan oleh Ukasha. Akan tetapi ya apa kata Rasulullah? Sabako kabiha Ukasha. Ya Ukasha ya telah mendahuluimu. Artinya kesempatanmu telah hilang. Ya, jadi kesempatan itu cuma sekali. Ya sebagaimana Ukasha, ya beliau mendapatkan fadilah tersebut, sedangkan sahabat yang lain tidak mendapatkan ya fadilah tersebut. Ya maka kesempatan ini ya hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya bisa jadi ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya yang kita akan hadapi ya beberapa hari ke depan, ini merupakan ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang terakhir bagi kita. Ya kita tidak tahu ya tahun depan kita masih hidup atau tidak. Maka hendaklah kita memanfaatkan ya
kehidupan kita, ya ini sebelum kita mati, memanfaatkan, ya kita lagi sehat ini, ya sebelum kita sakit, memanfaatkan masa muda kita sebelum kita menjadi tua dan lemah dalam beribadah. Maka kesempatan ini harus kita ambil, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. وملء هذه الأيام بالطاعات والعبادات تحتاج إلى استغلال الوقت. الوقت هو رأس مال المسلم، فلا بد له أن يستغل هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة فلا يضيعه العبد، بل يستغل هذا الفراغ في ملء هذه الأيام بالطاعات والعبادات، وليحذر من ضياع الوقت. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما ضياع الوقت يقطعك عن الآخرة. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من استغلالهم للوقت يقدرون الأوقات بالعبادات، فلما ذكروا أنهم كانوا يتسحرون ثم بعد ذلك يذهبون فتقام الصلاة أو الأذان، فسئلوا كم الوقت الذي بينهما، قالوا قدر قراءة 50 آية. فكانوا يقدرون الأوقات بالعبادات والطاعات. هذا يعني أنهم كانوا يملؤون الأوقات بالطاعات والعبادات ويستغلون هذه الأوقات. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya dari poin ketiga ini, yaitu bagaimana kita mengisi waktu, ya dengan ketaatan. Dan mengisi waktu dengan ketaatan ini merupakan, ya sesuatu yang dilakukan oleh para salaf. Waktu merupakan modal utama, ya bagi seorang muslim, ya di kehidupan dunia ini. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya ada dua nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmatan magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, dua nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya hilangnya nyawa seorang manusia yaitu lebih ringan daripada hilangnya waktu dari seorang manusia. Ya karena hilangnya nyawa yaitu eh, hanya berakibat pada kematian. Akan tetapi hilangnya waktu ya akan menjadikan seseorang itu merugi, ya di akhiratnya. Ya oleh karena itu, ya mari kita manfaatkan, ya waktu-waktu kita dengan ketaatan, isi waktu-waktu kita dengan ketaatan. Di antara yang menjelaskan, ya bahwasanya para sahabat tersebut, ya mereka mengisi waktu mereka dengan ketaatan, yaitu hadis yang berkaitan dengan, ya jeda antara azan dan sahur, ya jeda antara azan dan sahur, ya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dikatakan, ya oleh sahabat, qadra khamsina ayah, ya sekitar 50 ayat, ya pembacaan 50 ayat. Bagaimana para sahabat menjadikan ibadah itu sebagai patokan mereka dalam menentukan waktu. Ya, ini bagaimana mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, وفي نهاية لقائنا نلخص ما ذكرناه في هذا الحديث المبارك، ألا وهو تعظيم السلف لعشر ذي الحجة، الفوائد والعبر.
ذكرنا 3 نقاط، ومن كل نقطة ذكرنا فائدة. أولا مقدمة، وأخذنا منها أن العبد يسعى لأن يكون مختارا عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا ذكرنا لماذا عظم السلف هذه العشر، قلنا لتعظيم الله سبحانه وتعالى وتفضيله لها. وأخذنا فائدة أن العبد يعظم ما يعظمه الشرع، ويحب ما يحبه الشرع، ونحو ذلك. ثالثا كيف كان السلف يعظمون هذه العشر، وأخذنا منها فائدة أنه علينا أن نستغل الوقت ونملأ الأوقات بالعبادات والطاعات، وأن نحذر من تضييع الأوقات. Alhamdulillah ya kita telah sampaikan ya 3 poin utama dari kajian kita. Pertama, ya bisa kita simpulkan, kita sampaikan mukaddimah ya, dan kita sebutkan di antara faidah dari mukaddimah tersebut adalah ya kita berusaha menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh yaitu adalah kenapa para salaf mengagungkan ya 10 hari ini? Ya, maka jawabannya karena Allah mengagungkannya. Dan pelajaran yang kita bisa petik ya dari poin kedua ini, ya hendaknya seorang muslim mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulnya cintai. Dan memuliakan apa yang Allah dan Rasulnya muliakan. Kemudian yang ketiga, eh, yaitu bagaimana ya bentuk pengagungan salaf ya terhadap 10 hari ini. Maka telah disebutkan tadi, yaitu mereka beribadah, di antara ibadah mereka zikir, di antara ibadah mereka bersedekah, di antara ibadah mereka berpuasa dan sholat malam. Dan pelajaran ya dari poin ketiga ini adalah bagaimana ya supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, ya mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khotimah ya Ustaz. سؤال. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم 10 ذي الحجة بأمن وأمان وسلامة وسلام، وأن يعيننا فيها، وأن يوفقنا فيها دائما للحج المبرور، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Dan terakhir beliau yang mendoakan ya supaya kita semua menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjalankan ketaatan kepadanya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita yang membawa kita kepada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan kita bisa ya sampai kepada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah dalam keadaan aman, dalam keadaan uh, terjaga ya, dan semoga Allah membantu kita, memberi taufik kita ya untuk bisa memakmurkan ya 10 hari bulan Dzulhijjah itu dengan ya berbagai macam ketaatan. Kemudian beliau mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, guys? Nah, Assalamualaikum.
تفضل السؤال. Hadis Anifan an Ukasha ibn al-Mihsan. Hal yumkin annana an nadkhula fil jannah bi ghairi hisab wala azab ya Syekhana. السؤال يقول هل في حديث عكاشة بن محصن هل من الممكن أن ندخل نحن الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما سئل عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء صفات، فمن حقق هذه الصفات الأربع وكان مسلما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن نكون وإياكم منهم. Pertanyaan dari Al-Akh Muhammad Furqan, ya apakah ya kita bisa menjadi ya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya sebagaimana Ukasha bin Mihsan? Maka jawaban Syekh, ya kita bisa menjadi masuk kepada 70.000 orang tersebut, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan ya orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang yang pertama syaratnya la yastarkun, ya mereka tidak minta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur, yang menganggap sial ya dengan ya satu keadaan atau satu tanda, dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ya kalau ketiga hal ini kita lakukan, ya kita ya insya Allah bisa menjadi ya tergolong 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan semoga kita ya termasuk dari mereka. Ya Syekhana. Fa kaifa iza natlubu ruqya wa waqa'a ya Syekhana la na'rifu hadzal hadis min qabl ya Syekhana. اذكر السؤال مرة ثانية. Fa kaifa iza natlubu ruqya wa waqa'a thumma na'rifu hadzal hadis ya Syekhana. Hal nadkhulu fi hadhihi as-sifa anifan as-salasa as-sifa anifan. شرط من شروط التكليف بالأمور الشرعية المعرفة، والإنسان إذا كان يعرف فيكلف بالحكم. الله عز وجل قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي أن الإنسان إذا فعل الفعل قبل أن يعلم فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على ذلك، ورد ذلك في كثير من النصوص. المهم إذا وصلك النص أنت تحاسب من وقت وصول النص إليك، فإذا كنت لا تعرف هذا الحديث وطلبت الرقية قبل ذلك فلا شيء عليك بإذن الله تعالى، لكن عليك أن تمتنع من هذا الوقت، ولا نقول حراما، لكن الذي يمتنع عن طلب الرقية طبعا، وهناك فرق للبيان بين الرقية وطلب الرقية، فأنت لا تطلب الرقية أي لنفسك، لكن يجوز أن ترقي نفسك، ويجوز أن يرقيك أحد بدون طلب، لكن الطلب هو الذي يخفض درجة الإنسان، لأنه يكون بعيدا شيئا ما عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. Pertanyaan dari Ustaz Muhammad Furqan, yaitu bagaimana jika kita meminta ruqyah ya sebelum kita mengetahui hadis ini, ya apakah kita akan mendapatkan keutamaan hadis ini? Ya maka jawaban Syekh, ya kesimpulannya, ringkasannya, bahwasanya ya hukum taklifi yaitu tidak dikenakan bagi
seseorang kecuali setelah dia mengetahuinya. Nah, jadi sebelum datang nas ini kepada dia, maka ya dia ya tidak dihisab, ya kesalahannya tidak dicatat, ya karena statusnya dia belum tahu. Ya, begitu pula pada masalah ini, ya kalau dia meminta ruqyah sebelum dia mengetahui hadis ini, ya maka tidak apa-apa bagi orang tersebut, dan hendaklah dia ketika mengetahui hadis ini untuk tidak meminta ruqyah lagi, ya sehingga ya semoga dia bisa mendapatkan keutamaan dari hadis tersebut, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, kenapa? Ya meminta ruqyah itu yang menghalangi seseorang ya untuk masuk surga tanpa hisab tanpa adab, ya karena ya padanya ada sifat yang ada sikap yang mengurangi tawakalnya kepada Allah. Ya, kalau seorang minta ruqyah, berarti tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Sehingga ya meminta ruqyah ini ya hendaklah kita hindari, ya. Hendaklah kita hindari, ya. Adapun ruqyah sendiri, ya kita meruqyah diri kita sendiri ya tidak masalah. Ya kita diruqyah oleh orang ya tanpa kita minta juga tidak masalah. Ya, yang mungkin sedikit dibenci adalah meminta ruqyah, ya, meminta ruqyah dari orang lain ya supaya orang tersebut meruqyah kita. Nah, soalun akhir. Ya Syekhana, mana setukum di Indonesia syahru Zulqa'dah hadza yakul syahru sial apa bahasa Arabnya kalau lupa. Syu'mi. Syahrul Syu'mi. Di Indonesia syahrul Zulqa'dah hadza syahru as-su' ya Syekhana. Mislu fi zaman Rasul syahru ya Syekhana. Wa syahru Muharram. Wala fi Indonesia ba'duhum la yankahu fi syahrul Zulqa'dah yakul. Lianna hadza syahru su' ya Syekhana. Mana setukum ya Syekhana? نعم. السؤال كما فهمته يقول أن شهر ذي القعدة مشهور عند بعض الناس أن فيه شؤم، لذلك لا يتزوجون فيه. إن كان ما فهمته صحيحا فهذا خطأ كبير، والأشهر الحرم كلها خير وبركة، ومن بركاتها أن الله حرم فيها القتال، لم يحرم فيها الزواج، بل نقول بالعكس، الإنسان قد يتزوج فيها التماسا للبركة، ولكن هذه من العادات الجاهلية. الله عز وجل رفع قدر الأشهر الحرم لكثرة ما شرع فيها من الأمان والسلامة والبعد عن القتال وكثرة العبادات، فكيف يتشاءم الناس بها؟ لكن نقول هذه من آثار الأمور والعادات يعني الجاهلية التي توارثها الناس دون الرجوع إلى الشرع. ولذلك أشرنا إلى الفائدة الثانية التي ذكرناها اليوم، أن الإنسان يعظم ما عظمه الشرع ويقدر ما قدره الشرع، فإذا نظر بهذه النظرة فإنه سيعظم هذه الأشهر ويكثر فيها من طلب الخيرات. والزواج من الأشياء التي يحتاج الإنسان فيها أن يطلب الخيرات والبركة. Pertanyaan dari Ustaz Muhammad Furqan, ya sebagian orang ya di Indonesia mengatakan bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan kesialan, ya sehingga mereka ya tidak menikah di bulan Dzulqa'dah. Ya maka perkataan Syekh menjawab, ya hal tersebut ya merupakan ya di antara perkara-perkara jahiliyah yang menganggap sial ya waktu tersebut atau zaman tertentu, waktu tertentu atau zaman tertentu. Ya bahkan kata Syekh, ya bahkan
ya sebaliknya, ya bulan Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haram. Ya bulan-bulan haram, 4 bulan haram yang Allah ya tinggikan kedudukannya. Di antara bentuk ya kemuliaan bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan haram ini adalah Allah melarang ya manusia untuk berperang di dalamnya. Ya, Allah melarang manusia untuk berperang di bulan-bulan haram ini. Sehingga bulan-bulan haram ini dipenuhi oleh keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan bulan-bulan haram ini ya di samping itu dipenuhi oleh ibadah-ibadah. Ya maka jika seseorang ingin menikah, ya maka bahkan lebih utama kata beliau di bulan haram ini. Ya karena bulan ini ya, adalah bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, dan menikah itu merupakan ya satu agenda kebaikan. Ya sehingga jika ada orang ingin menikah di bulan haram ini maka tidak masalah baginya. Karena yang dilarang di bulan haram adalah berperang. Ya adapun menikah tidak ada larangannya. Ya maka di sini ya mari kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ya di antaranya adalah bulan-bulan haram ya, yang Allah agungkan dalam Al-Qur'an. هناك سؤال يا أستاذنا سؤال من تفضل. أخت صالحة قالت هل لنا أن نصوم كل يوم في 10 ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير الصيام خير الصوم صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. السؤال تقول هل نصوم العشر ذي الحجة كلها، مع أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نقول أن الأصل العام هو صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلا في الأوقات الفاضلة التي عليها أدلة مثل هذه الأيام العشر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كان أحب الصيام صيام داود يصوم يوما يفطر يوما، كان أحيانا يسرد الصوم. يسرد الصوم أي يصوم أيام متتالية وراء بعضها لسبب من الأسباب، كان مثلا في سفر ولا يصوم فيأتي فيسرد الصوم ونحو هذا. فتأتي للإنسان أحيانا نفحات يشرع الشرع فيها أن يكثر الإنسان من العبادة. فاستنادا إلى الحديث العام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وبعض الأحاديث التي حسنها بعض العلماء وهي النبي كان يصومها، نقول أن هذا خاص من الحديث العام. فالعام أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وهذا حكم خاص لهذه العشر من ذي الحجة. Pertanyaan dari Ukhti Solihah, ya bagaimana apakah kita berpuasa ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini seluruhnya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Ya beliau berpuasa sehari dan ya tidak berpuasa pada hari selanjutnya. Puasanya selang-seling gitu ya, puasa Nabi Daud. Nah, beliau menemukan kontradiksi ya, antara hadis tersebut dan ya apakah kita harus berpuasa selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Asy-Syaikh menjawab ya bahwasanya ya kesimpulannya bahwasanya hadis ya puasa Nabi Daud adalah hadis umum ya keumuman, dan hadis yang tadi ya tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, yang mana amal-amalan ya pada hari tersebut ya tidak tertandingi walaupun oleh jihad, ini adalah hadis khusus. Maka di sini ya ada hukum khusus ya untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya kita harus mengambil kesempatan ini. Ya kesempatan ya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan kita memakmurkannya dengan puasa. Ya, jadi hadis puasa Nabi Daud adalah hadis umum dan dikhususkan dengan hadis ini, ya hadis
keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka ya lebih afdol kita puasa ya semua hari tersebut. Semua hari tersebut. Barakallahu fikum. Ya Syekhana, di Indonesia ba'dul firqa yakumu yaumul idul adha yaumut tis'a هناك أسئلة أخرى؟ نعم نعم. Nah, هناك أسئلة أخرى. ثم نعم. الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. الصوت منقطع. karir di Indonesia ba'dun nas yakumu idul adha fi yaumut tis'a min Zulhijjah ya Syekhana. Liana al-hukam fi Indonesia yakumu yaumut asyara fi Zulhijjah. Wa ya'taqidu fi yaumut tis'a hadza yaumul asyara ya Syekhana. Summa yazbahu al-baqar wal ghanam fi yaumut tis'a. حبيبي الصوت غير الصوت غير واضح، يعني يتقطع. أذكر السؤال مرة ثانية. نعم. ونقرأ السؤال. Asyara ya Syekhana. Lakin yaqifu bil hukam. Al-hukam fi Indonesia yakumu yaumul ba'daha ya Syekhana. Lakin ba'du firqah hadza yazbahu al-baqar wal ghanam fi yaumut tis'a min Zulhijjah. Mana saytukum ya Syekhana? يعني ما فهمت من السؤال أنك تقول أنهم يذبحون الأضحية في اليوم التاسع، ليس هذا هو السؤال؟ نعم. لكن يعتقد أن يوم تاسع يوم عشرة في ذو الحجة يا شيخ. لكن يختلف في الحكم. إذا كانت هذه أضحية فلا تجوز أن تذبح في اليوم التاسع، بل الأضحية تكون في اليوم العاشر بعد عودة الناس إلى الصلاة. لذلك من يذبح في اليوم التاسع كأضحية أن هذا قد لا يجزئه. علينا أن نتبع ولا نبتدع، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertanyaan dari Ustaz Muhammad Furqan, ya bagaimana dengan orang yang menyembelih di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah? Ya, apakah itu boleh? Maka dijawab oleh Syekh, ya hal tersebut ya tidak boleh. Ya, karena sembelihan kurban itu disembelih pada hari ke-10 ya setelah manusia kembali dari sholat Idul Adha. Ya, adapun jika disembelih pada hari ke-9 maka yaitu tidak menggugurkan ya, tidak menggugurkan ya, maka kita harus ittiba ya kepada sunnah dan kita tidak boleh berlaku bid'ah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubbama hadha soal al-akhir qala as-sa'il an-nahyu an taqlimil adfar khasun bil mudhi am bi jami'i ahlihi kazawjatihi wa abnaihi aidan. نعم، الصحيح أن النهي عن تقليم الأظفار هو للمضحي فقط، يعني الذي يتولى أمر الأضحية ويدفع مالها من نفسه، وهو الزوج مثلا أو الأب، لكن هذا الحكم لا يشمل الزوجة ولا الأبناء. Pertanyaan dari seorang penanya, apakah larangan memotong kuku ya bagi orang yang menyembelih ya, itu juga berlaku bagi orang bagi keluarganya seperti pasangannya atau anak-anaknya? Maka jawaban dari Syekh, ya larangan memotong kuku atau memotong rambut tersebut itu hanya bagi
orang yang menyembelih atau orang yang mengeluarkan harta untuk kurban. Misalnya dia yang patungan sapi, ya 7 orang yang patungan. Orang yang patungan aja yang dilarang untuk menyembelih. Ya orang yang membeli kambing aja, ya itu yang dilarang untuk apa namanya memotong kuku atau memotong rambut. Ya, tidak mencakup ya keluarganya, tidak mencakup anak-anaknya. Ya, kecuali keluarganya atau anak-anaknya mereka juga membayar ya untuk membeli kurban. Naam, barakallahu fikum. La'allana nakhtatim hadzal majlis. جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهدكم وفي عملكم، يجمعنا وإياكم دائما على Amin, الخير. amin, amin ya rabbal وإن كنا أول مرة نلتقي بكم والوقت كان قليلا، لكننا أحببناكم في الله. نسأل الله تعالى أن يجمعنا amin. بكم بهذا الحب في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب Barakallahu. ويرضى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.